Hello everyone, maayong hapon sa tanan. Guys, greetings to all my viewers in the entire world, the universe rather. Guys, it's another time for reminders. Guys, I want to invite or encourage to all my viewers and to all the people to please read the passage Ecclesiastes chapter 7 verse 2. What is that, guys? It says, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is a destiny. Death, patay. For death is a destiny of everyone. For the living should take this to a heart. Unsay but pasabot, guys, usbon nako ha, i-clarify nako ang pronunciations. It is better to go to the house of mourning, not morning buntag, mourn, nagbangutan, nagkagulanan, mourning, than to go to a house of feasting. Feasting is, of course, nagpista, nagkumbira. So dapat, guys, makasabot mo ani. Bisayao nako ha, hubaro nako sa Cebuano. Kita nga mga tao mas maayo pa nga moadto ta sa balay sa nagbangutan. Nagbangutan means nagkagulanan, naguol. Kaysa moadto ta sa balay sa nagkumbira. Nagkumbira is nagparty, birthday or any occasions. Ngano man, guys, kay ang kamatayon nagpaabot sa tua. So dapat kita makasabot ta. Makasabot ta na kita mag-ready gyuta all the time. Makasabutan kini siya sa labtunon ni siya. So I hope, guys, sa tanan akong mga viewers, sa tanan nga mga nag-follow sa kuan, nag-support ka nako, I hope nga naamoy nakutlo sa kuang quick message about the passage of Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Ayaw mo kadlok, guys, because this is life and that is life. Nga kita mo abot ang panahon nga mupahulay gyud ta. So kini nga message, dili di para pagpanghadlok ha. This is for all of us. So I hope nga naamoy nakutlo ug naamoy nasabtan about sa mourning ug sa about feasting, about sa death and about sa living, sa kamatayon ug sa mga tawo nga buhi. Daghang salamat sa tanan. God bless everyone.